Maayong adlaw mga kapatid, Liway Abbas ni para sa News 5 Bisaya. Giingon ni kanhing Presidential Spokesperson Harry Roque nga walay basihan ang pagpa-deport kaniya human wala madayon ang iyang biyahe padulong sa Vienna, Austria. Sumala ni Roque, giharang siya sa immigration authorities sa the Netherlands apan gituguton ra usab siyang makagawas. Mobiyahe unta siya sa Vienna aron mag-apply og asylum apan nagka-problema kuno siya sa iyang medical certificate. Giuna nang gipahibalo sa Department of Justice nga kanselado na ang pasaporte ni Roque tungod kay giisip na siyang usa ka pugante sa kasong qualified human trafficking. Samtang sumala sa usa ka ICC accredited lawyer, posible nga naabtan og dugay ang proseso tungod sa kadaghan sa mga asylum seeker nga nag-apply karon sa the Netherlands. Tungod niini, naghugot na usab ang ubang European countries sa ilang pagdawat og aplikasyon para sa asylum. Kini sa lamang atong update, magpadala na sa pagbantay sa social media pages ni News 5 para sa uban pang mga balita ug update. Amping tangtanan.